Pozdrav svima i dobrodošli na Ganeša kanal i školu vedske astrologije. Danas zaranjamo duboko u zamršene vode Sade Sati, čuvenog tranzita Saturna u dužini od 7,5 godina, koji je izazovan i ključni period u vedskoj astrologiji. Tokom ovog perioda pojedinci prolaze kroz jednu temeljnu reviziju svojih postupaka i prošlih dela i nedela, suočavajući se sa najstrožijim učiteljem Saturnom ili Šanijem. Ovo je značajna životna faza koja traje ni manje ni više nego 7,5 godina i može biti i neprijatna u nekim drastičnim slučajevima. U jednom prosječnom životnom veku može se proći kroz ovu fazu ukupno 3 puta, to jest pojavljuje se u različitim periodima života. Sade Sati ili 7,5 godina tuge, kako neko popularno naziva ovaj period, je životni period koji nam donosi velike karmičke i sudbinske promjene, ali ipak da li je zapravo ovaj period Sade Sati, period tranzita Saturna zaista toliko težak, saznaćete u ovom videozapisu. Ovaj famozni i dugi tranzit najviše je povezan sa vašim natalnim mesecom, to jest vašim mesečevim znakom, čandrom. Pored toga postoje 3 faze Sade Sati, tog tranzita Saturna, znači kroz 12., 1. i 2. kuću u odnosu na vaš natalni mesec. Ali postoje i druge mogućnosti ovog tranzita u vedskoj astrologiji. Inače, poznato je da je Saturn ili Šani najpravednija, najetičnija i najmudrija planeta. Šani nas uči da je svaka osoba odgovorna za svoje prethodne postupke, a Sade Sati stoga predstavljaju vreme za to duboko razmišljanje, promišljanje, transformaciju, kao i za suočavanje sa raznim izazovima, potpuno suočavanje sa svojim prethodnim postupcima, karmom, preobražajima i učenje veoma važnih životnih lekcija. Na ovaj način Saturn testira ispravnost i istinu u nama. Testira naše strpljenje, naš unutrašnji mir, naše poštenje, poštovanje, skromnost, istrajnost i odgovornost. Generalno, povoljan položaj Saturna u natalnoj karti osobe ukazuje na to da su oni u prošlosti činili dobra dela, vodeći častan život i stvarajući sebi bolju sudbinu, te osobe mogu i lakše naučiti lekcije Saturna kroz Sade Sati period i lakše prebroditi njegove kontrolne testove. Budući da je Šani ili Saturn graha, planeta koja se sporo kreće, njemu je potrebno 2,5 godine da prođe kroz svaku kuću, to jest kroz svaki znak u horoskopu osobe. Na primjer, ako Saturn uđe u kuću odgovornu za brak i njegov početni položaj u horoskopu je nepovoljan, onda će ova kuća biti pod njegovim izazovnim utjecajem. To može dovesti do osjećanja nezadovoljstva i raznih odlaganja i prepreka u ličnim stvarima, kao što su odlaganje ili otkazivanje venčanja, rastave, razvodi, zategnuti odnosi, konflikti, usamljenost i očaj. Drugim rečima, Saturn će temeljno obraditi čovekove grehe kroz određene životne domene. Dakle, posle 2,5 godine Saturn prelazi opet u sljedeću kuću koja predstavlja transformaciju braka ili njegov kraj. Ovo je samo slika jedna kako vi možete sebi predočiti šta Saturn čini kad prolazi kroz određene kuće. Međutim, ako je pozicija Saturna u horoskopu neke osobe povoljna, Sade Sati period, naročito ovaj period, može biti veoma povoljan i bez većeg izazovnog utjecaja. Čak će osoba dobiti i neke beneficije za svoje prethodne postupke, kao što je visok položaj u društvu, prestižan posao ili dolazak dugo očekivanog potomstva. Dakle, tokom ovog perioda neki mogu postati poznati, popularni, mogu imati finansijski prosperitet, dok drugi mogu pronaći svoju pravu ljubav, kupiti neku imovinu, venčati se, otputovati u inostranstvo. Dakle, Saturn može doneti razne plodove u čoveku život koji su uvijek i pre svega zasluženi. Put Saturna za svaku osobu je jedinstven, tako da neki mogu uživati u životnim zadovoljstvima u ovom periodu, dok drugi mogu doživjeti, nažalost, patnju i teškoće. Međutim, ništa nije trajno, a Saturn, iako se sporo kreće, na kraju prelazi u sljedeću kuću. Po
Ponekad Saturn može pružiti olakšanje i potpuno blagostanje kroz određeni tranzit, a osoba može početi da se osjeća kao da ima kontrolu i da živi najzad ispravno. Ipak ne treba se nikada opuštati jer Saturn uvek posmatra, on je zapravo ta naša savest. Saturn nas uvek smatra odgovornim za sva naša dela, dobra ili loša, kakva god ona bila. Dakle, hajde sada da vidimo šta su sade sati i da vidimo šta su ta 3 različita perioda sade sati u vašoj natalnoj karti. Kad ulazimo u sade sati, ključno je shvatiti da je to samo jedan aspekt Saturnovog uticaja. Konkretno to se dešava kada Saturn tranzitira kroz 12., 1. i 2. kuću gledano iz ugla mesečevog znaka. Dakle, ne bi trebalo zanemariti da Saturnov tranzit i kroz druge kuće, naročito kroz 4. i 8. od meseca, također može biti skup određenih izazova. Također moram naglasiti da nije sve tako crno i sumorno jer postoji određeni periodi kada Saturn tranzitira kroz 3., 6. i 11. kuću od meseca gde može podariti značajan napredak u životu. Potrebno je da imate svakako u vidu da sade sati predstavljaju samo jedan oblik Saturnovog značajnog tranzita, jer Saturnovo konstantno kretanje znači da se ne možemo fokusirati samo na položaj meseca, tu su naravno i druge planete. Dakle, postoje i drugi uglovi posmatranja. U osnovi, postoje 3 različite vrste sade satija koje se mogu identifikovati iz vaše natalne karte. To su sade sati u odnosu na položaj meseca ili čandre, gde se čandra posmatra kao lagna, čandra je zapravo mesec, ili čak i njegove pozicije se posmatraju u drugim vargama, naročito u D9 na vamši podelnoj karti ili vargi. Dakle, Saturn tranzitira kroz 12., 1. i 2. kuću od meseca u natalu ili u navamši. Nadalje, sade sati mogu se posmatrati u odnosu na ascendent, to jest lagnu, dakle to predstavlja lagna sade sati, gde Saturn tranzitira kroz 12., 1. i 2. kuću vaše natalne karte, znači u odnosu na vaš podznak. Potom sade sati mogu se posmatrati u odnosu na sunce, to jest Suriju, i to se naziva Surija sade sati, gde Saturn tranzitira kroz 12., kroz 1. i 2. kuću od Surije, to jest od sunca. U vedskoj tradiciji značaj meseca i ascendenta je veoma naglašen, dok se čini da je fokus na znaku sunca umanjen. Nasuprot tome, zapadna astrologija stavlja veliki naglasak na znak sunca, to je solarni znak, za većinu svojih predviđanja, često zanemarujući mesec. Uticaj meseca, posebno u vedskoj astrologiji, duboko utiče na naš na naše želje, na naše emocionalno blagostanje, na naš osjećaj sigurnosti. Mesec predstavlja našu majku i naše zdravlje, jer se naša fizička tela upravo formiraju u majčinoj utrobi. S druge strane, ascendent je također priča o zdravlju, ali i o putanji našeg života i naše sudbine. Od prvog udisaja, znači ovaj stepen ascendenta nas postavlja na naš životni put. Ali kada Šani izvrši svoj veliki ulazak u 12., 1., 2. kuću u odnosu na ascendent, pripremite se za neku raskrsnicu u životu. Kada je u pitanju sunce ili Surija, simbolizuje našu misiju u životu. Stoga kada Šani posjeti ove ključne pozicije oko vašeg sunca, znači 12., 1. i 2. u odnosu na sunce, možete očekivati da će se pojaviti potpuno novi osjećaj vaše svrhe i orijentacije u životu. I naravno tu je i navamša ili D9 podelna karta i pozicija meseca u njoj i sade sati zasnovani u odnosu na njega, znači na mesec i na čandru u navamši. I taj tranzit, ti sade sati mogu delovati duboko preobražujuće, što je velika promjena sudbine u pitanju, promjena pravca u totalu. Sada hajde da uđemo malo dublje u pravu svrhu sade satija i perioda tranzita Saturna od 7,5 godina. Dakle, hajde da vidimo u čemu je svrha sade sati u našem životu. Razumevanje uloge Šanija ili Saturna je ključno da bi se shvatio značaj tranzita sade sati.
Ovaj period od 7,5 godina služi u dva osnovna cilja. Znači postoji materijalni i duhovni cilj. Mesec simbolizuje naše materijalne želje, predstavljajući našu privrženost fizičkom postojanju i svim njegovim zamkama, svim njegovim domenima, domu, porodici, zemlji, braku, deci, zemaljskim zadovoljstvima. Mesec obuhvata sve što verujemo da nam je potrebno za sreću u ovom materijalnom svetu. Ali kada se Šani ili Saturn, božanstvo ograničenja, napornog rada i karme, uskladi sa našim mesecom, mi tu često osjećamo neki strah, bojazan i paniku. Međutim, ono što se zaista i duboko dešava i gde je svrha svega toga je da zapravo Šani, Saturn, ima za cilj da oplemeni naše materijalne živote. Sužavanjem našeg fokusa na jedan konkretan cilj, on nam pomaže u uklanjanju svega što ometa naš rast, omogućavajući nam da postanemo odgovorniji, posvećeniji, poslušniji, mirniji i u sebi. Intenzivna usredsređenost Šanija će dominirati našim umovima, jer zapravo mesec šta radi? On utiče na naše misli, na našu maštu. A Saturn je taj koji nas poziva na realnost života. Kada se oni sretnu, kada oni počnu da funkcionišu zajedno, Šani i mesec, odnosno Šani i Čandra, Saturn i mesec, tada dolazi do pročišćenja našeg uma i do kraja perioda Sade Sati naši životi neminovno postaju čistiji, jednostavniji i počinjemo da gradimo istinske izvore materijalne sreće i uspeha, ali i duhovnog zadovoljstva. Za neke Sade Sati predstavljaju vreme vrhunskog materijalnog dostignuća i statusa, a opet za neke druge predstavljaju neki duhovni uspeh. Na primjer, Donald Trump je prošao kroz brojne izazove tokom Sade Satija, tog perioda, posljednjeg, trećeg. To je bilo baš u periodu kada je došao na vlast, kada je bio predsjednik i baš je tad bio u drugoj fazi Sade Satija, a treća faza se završila u oktobru 2020. Elem, da se mi vratimo Sade Satima. Sade Sati je u suštini, centralni duhovni cilj samog Saturna ili uopšte Sade Satija je podizanje vela iluzija, odnosno maje, kako se kaže na sanskritu. Mesec simbolizuje upravo ovu iluziju, ovu maju. Predstavlja iluziju materijalnog sveta, kao da živimo u snu svevišnjeg Višnua. Sve zašta se grčevito držimo, na kraju je zapravo besmisleno na neke duge staze, jer sve se menja, univerzumu je sve promenljivo. I mesec predstavlja ovu maju, a Saturnova misija je da skine ovaj veo, ovu iluziju. U ovome leži objašnjenje zbog čega se ljudi u većini slučajeva osjećaju tako loše tokom Sade Sati perioda. Oni mogu ulagati mnogo truda, ali dobijati veoma malo za uzvrat. A Saturn izaziva sve naše vezanosti, čak možemo doživjeti i gubitke tokom Sade Satija. Ali samo one stvari koje, gubitke onih stvari ili onih ljudi koji više ne služe našoj karmičkoj svrsi, bez obzira ko to bio. Saturn uklanja veo maje, on nam pomaže da drugačije vidimo materijalni svet. Naravno, on može doneti i uspjeh na neki način, upravo na materijalnom planu, ali nas također odvaja od svih naših vezanosti. Ovaj proces može biti težak, ali Saturn je ipak naš najbolji prijatelj u ovom slučaju. I bez podizanja tog vela maje, mi ne možemo da vidimo kojim putem zaista treba ići. Ne možemo se očistiti od nekih karmičkih dugova. Saturn ovdje služi kao neki pokrovitelj ili stražar toga da li zloupotrebljavamo naš ljudski život. Uklanjanjem iluzije materijalnog sveta možemo zaista ceniti značajno prisustvo Saturna u našim životima. On nas vodi da poboljšamo svoju svrhu na ovoj planeti, obraćajući se našem umu, samom sebi, našim željama. Tokom Sade Sati perioda ne radi se samo o prošlim životima i o toj karmi, već najviše predstavlja i priliku za pročišćenje dela
iz našeg tekućeg života. Dakle, kada prolazite kroz sade sati, najvažnije je odvojiti vreme za introspekciju, samo posmatranje. Razmislite da li ste nešto uradili da biste poboljšali svoju trenutnu situaciju. Nemojte biti ni strogi prema sebi, već u istini i prema sebi i prema drugima, uz preuzimanje samo vaše sopstvene odgovornosti za određene radnje i situacije. Ponekad će život zahtevati i napor bez pružanja trenutnog zadovoljstva, bez mogućnosti uopšte za ta zadovoljstva. Zbog toga se sade sati mogu doživjeti i opterećujući. Sade sati zahtevaju i odgovornost i naporan rad i truda. Često se osjeća kao da se za svaki korak napred vratite 2 koraka unazad. A ako želite da napredujete i da činite sve u tom pravcu, možete imati osjećaj kao da udarate u zid. Ipak ne očajavajte, to ima smisla. Budite strpljivi i nastavite, istrajte. Ako ispunjavate svoje društvene obaveze, ako radite na sebi i ako ne očekujete nagrade, dugoročni uspjeh i nagrada koju ne očekujete usledit će, to vam Saturn garantuje. Saturn insistira na marljivosti i na odgovornosti. Također, ako razmišljate o nekom neverstvu ili bilo kojoj vrsti nepoštenja, prevare, pripazite. Saturn sve to posmatra. A sade sati nagoveštavaju da nije vreme za takve ludorije. Čak i ako samo malo opuštate situaciju ili neku svoju, Saturn može da se uruši na vas. U suštini, gde god vi izbegavate svoje obaveze ili gde god nemate strpljenje, Saturn će se pobrinuti tokom sade sati da se suočite sa tim posljedicama. Dakle, nestrpljenje i bes su vaši najgori neprijatelji pod Saturnovim uticajem i tokom sade sati perioda. Neki mestećevi znaci ili podznak, posebno Jarac, Vodolija i Vaga, stekli su reputaciju da bolje prolaze tokom sade sati perioda. Ipak, to i nije baš tako, bez obzira što ovi znaci posjeduju osobine za divljanje, kao što su istrajnost, naporan rad, osjećaj dužnosti, odgovornosti, saradnje, budući da Saturn upravlja Jarcem i Vodolijom, u Vodoliju Molatrikoni, a egzaltiran je u Vagi. Dakle, ovi kvaliteti navedeni mogu pomoći ovim poznacima ili mesecima u tim znacima da efikasnije upravljaju izazovima, ali to nije garancija za bezbednu vožnju kroz sade sati period. Ovdje je najvažnije shvatiti da Saturn prvo treba prihvatiti njega kao takvog, gdje svaki otpor onome što Saturn jeste čini stvari još gorim, još bolnijim. Postoji jedna istina, to je da većina nas ima kapacitet da neguje strpljenje, pouzdanost, iskrenost, poštenje, moral, odgovornost, to je pozitivne atribute koje Saturn traži od nas i to će oni nagraditi. A kada se dešava da malo zaboravimo, onda on reaguje oštro. Na kraju, Šani, Saturn, uklonit će i sve naše nepotrebne vezanosti, izazivajući možda i strah kod nekih osoba. Međutim, nema razloga za strah, jer postoje ljudi koji su izgubili bliske članove porodice i unutar i izvan perioda sade sati. Znači, ne mora to da se dešava samo u ovom periodu. Realnost je da će ljudi napustiti naše živote kada im za to dođe vreme, bez obzira na astrološke uticaje. Stoga, umjesto da budemo obuzeti strahom, treba da se usredsredimo na razumevanje da Saturn u stvari uklanja veze i sve vezanosti koje uopšte ne služe našem daljem rastu u duhovnom smislu. Naravno, tu su sva ona sumnjiva poznanstva i sumnjiva prijateljstva i vezanosti kojih se slepo držimo, a u kojima se u prvom planu lični i nezdravi interesi nalaze i koji nas u suštini opterećuju. Na kraju, Šani, Saturn, spreman je da eliminiše sve što ne služi našoj dugoročnoj karmi, opštem dobru. On je vrhunski menadžer vremena koji prekida neozbiljne veze koje nam ne čine ni dobrobit ni uslugu našem duhovnom rastu i imajući to na umu, hajde da se udubimo u suštinu 3 faze sade sati. Prva faza je kad Saturn tranzitira kroz 12. kuću iza mesečevog znaka, znači gledano od samog meseca. Tokom prva faza sade sati, kada isti tranzitira Šani,
znači 12. kućom od meseca, mogu se desiti neki događaji koji nisu pod vašom svesnom kontrolom. Možete se baviti nekim dalekim putovanjima i vašim podsvesnim umom. Očekujte da vas preplavi talas nemira dok Saturn bude tranzitirao 12. kućom od meseca i da će duboko protresti neke nesvesne delove vašeg života. Mnogi će se zateći sa nekim novim životnim izazovima, naročito ako osete potrebu za lutanjem i ako se odluče na neka daleka putovanja. Ova želja za lutanjima potiče od 10. aspekta Šanija koji baca svoj pogled na 9. kuću koji upravlja stranim zemljama, uopšte putovanjima i istraživanjima. Međutim, možete osjećati da se dešava neka duboka promjena, ali ne možete sasvim tačno da dotaknete i odredite šta je to. Može vas mučiti neka nejasnoća u životu, naročito kada je u pitanju nezadovoljstvo nekom trenutnom životnom situacijom, posebno u okviru vaše porodične dinamike. Možda postoji nesklad kod kuće, zbog čega se i osjećate nelagodno. U finansijskom smislu možete osjetiti i nestabilnost, imati snažnu želju da obezbedite svoju finansijsku situaciju što sigurniju. A što se tiče zdravlja, možete postati iznenada veoma svesni važnosti održavanja zdravlja i dobre forme. Iako se u ovoj fazi ne očekuju neke velike zdravstvene krize, ovdje nekako postajete svesni svojih izbora na tom planu i svesni posljedica. Tokom ovog perioda sati sati naći ćete se preokupirani svojom ishranom, svojim navikama, novim navikama i nekim novim fizičkim aktivnostima. Međutim, najznačajniji aspekt svega ovoga je osjećaj da se nešto duboko pomera. Iako su specifičnosti neizvesne, iako ne znamo tačno šta, ali se nešto duboko pomera. Poseban element ove tranzicije Saturna kroz 12. kuću ove prve faze je i uticaj 9. kuće i koja je poznata po davanju određenih srećnih okolnosti i potencijala. Znači nekako kao neki vetar u leđa možemo osjetiti. Znači tokom ovog perioda može se primetiti neočekivani broj prilika koje se pojavljuju ili nekih srećnih okolnosti, ali ne treba se opuštati jer je to ipak Saturn koji vam postavlja iskušenja. Jel? Ova faza uključuje 12. kuću i označava početak izazovnog perioda poznatog kao sadi sati. To je vreme kada će se u vašem životu pojaviti zaista prilike iskušenja i na vama je da vodite računa koju ćete priliku zgrabiti, a koju ćete propustiti. A posljedice dolaze u drugoj fazi. Inače, mora se pažljivo koračati, moraju se izbjegavati prečice, posebno u vezi sa finansijskim pitanjem. Održavanje jakih etičkih i moralnih principa sada je izuzetno važno, znači to su vam vodilje. A u zavisnosti od vaših ličnih planeta, koje se mogu naći u 12. kući u odnosu na mesec, mogu se pojaviti neka dodatna iskušenja i prilike, ali i neprilike u simbolici tih istih planeta. Zapamtite, Šani ispituje, on testira vaše postupke. I ako sada ne budete oprezni kroz ovu prvu fazu, kada Šani bude bio u istoj kući kao i vaš mesec, znači u drugoj fazi, možete doživjeti posljedice sadašnjih dela u prvoj fazi. Dakle, ovo služi kao upozorenje, iako se mogu pojaviti prilike i izgledi za putovanja u neka daleka inostranstva, imamo i osjećaj napretka, sve to može ispunjavati vaše misli i od vitalnog je značaja da vaše akcije ostanu moralne i ispravne i da ste vi u dubokom saglasju sa tim istim akcijama. Udubljivanje u neka filozofska ili u neka duhovna pitanja može biti ovdje u ovoj fazi od velike koristi. Okretanje vašeg fokusa ka unutra, ka samospoznaji, ka nekom radu na sebi je izuzetno korisna u ovoj prvoj fazi sade sati. Usled rištija Saturna, Šanija, ka 6. kući od meseca mogu se pojaviti problemi na radnom mestu, dakle potencijalni sukobi, problemi sa kućnim ljubimcima, tu mogu biti problemi i sa majkom. Saturn pravi drišti prema drugoj kući od meseca te donosi neke probleme sa novcem i u krugu porodice. Dakle, kako prelazimo u fazu konjunkcije sa mesecom, u drugu fazu koju Saturn prolazi, ulazimo zapravo u vrhunac sade sati perioda koji traje također 2,5 godine kao i prva faza. Dakle, druga faza sade sati, znači tranzita Šanija u mesečevom znaku, znači u istom znaku
kao što je vaš mesec. Dakle, tokom ovog perioda Saturn ulazi u istu kuću u kojoj boravi vaš natalni mesec. Da, bit će značajnih događaja u vašem životu tokom ovog perioda, ali znajte, ovo nije zapadna astrologija koja zanemaruje tranzit kroz prethodnu i narednu kuću od meseca. Sadesati je sveobuhvatni proces i osjetit ćete njegov intenzitet tokom sve 3 faze, to jest tokom 7,5 godina. 2,5 godine pre samog meseca, 2,5 godine tokom tranzita preko vašeg meseca i 2,5 godine u narednom znaku od vašeg natalnog meseca. Dakle, događaji su usko povezani u svim ovim fazama i ne bi se trebalo ograničiti samo na konjunkciju u orbisu od nekoliko stepeni između Saturna i meseca, već na ceo period Sadesati od 7,5 godina. Taj period od 7,5 godina može doneti i negativna osjećanja, depresije, loše raspoloženje, anksioznost i pitanja i brigu u vezi sa porodicom i sa profesionalnim delom. Ova faza Sadesati je konkretnija i intenzivnija svakako u odnosu na sve druge tranzite, ali i na preostale faze Sadesati. Dakle, ovo je pik faza Sadesati perioda gdje dolazi do najjačeg rastvaranja iluzije uma u simbolici upravo koga? Meseca, to jest Čandre. S obzirom na sve navedeno, kako ćete to sve doživjeti? Pa kao što sam pomenula, vaš se osjeća opterećeno i počinjete da se osjećate i potišteno. U ovom stanju možete postati kritični, grublji. Pazite na sklonosti da kritikujete druge. To može biti veoma izraženo u odnosu sa vašom neposrednom okolinom, na poslu, u odnosu sa supružnikom. Ponekad su to sve ove oblasti odjednom ili samo određene u zavisnosti od drugih situacija. Neophodno je obuzdati kritičnost koja se opet može okrenuti i protiv vas, što dovodi do prevelike samokritike i osjećaja krivice. Ovdje treba težiti ravnoteži, ne treba pretjerivati, treba biti iskren, nikako nemojte ulaziti u krivicu, u osjećaj krivice i u osjećaj žrtve. I sada ćete biti i u iskušenju da napravite i velike promjene, ali nećete moći. Hoće, ali dežurni Saturn to ne dozvoljava. Te kaže, sve što prolaziš ima nekog smisla, ali nisi u stanju to da vidiš. Istraj, vidjet ćeš na kraju puta. I vi tada idete na slepo, na neviđeno, dok vas šani tera nemilosrdno da nastavite. Imajte poverenje u njega. Čak i ako se suočavate sa teškim i izazovnim situacijama u životu, sa kolegama na svom poslu, sa neposrednom okolinom, braćom, sestrama, komšilukom, rođacima, supružnikom, autoritetima, nastavite. Ne zaboravite da Saturn naglašava ispunjavanje dužnosti i nošenje sopstvene odgovornosti najpre prema vama, a potom i prema drugima. Stvari će ipak početi vremenom da se izglađuju, što je ključno da zapamtite. Možete postati introspektivniji, znači da više posmatrate realno sebe i ono što vi zaista jeste. Iskreno. Možete biti malo i tajnoviti, ali pokušajte mic po mic, korak po korak da se otvarate drugima i ljudima u koje zaista verujete, u koje imate poverenje. Dakle, možete dobijati neke savjete na tom planu, u tom deljenju, neko drugo mišljenje, ono vam može biti od neprocenjive vrednosti. Ako ste mlađi, budite oprezni u vezi s okolinom, jer to mogu biti i određeni problemi gde ne mogu svi biti svesni vaših dobronamernih izjava. Znači, mogući su i neki problemi u odnosima. Dakle, za neke ovaj period može biti i težak i pun samoće, a opet za druge može biti neka odskočna daska. Dakle, mogu se pojaviti neki pravni problemi, ali ne oklevajte. Ne oklevajte, treba da istrajete i da se obratite onim ljudima koji su voljni da vam pomognu. Znači, morate tražiti te ljude. Budite otvoreni i budete i ranjivi i iskreni prema sebi, znači priznajte ranjivost i to je zaista jedno savršeno prihvatanje ovog Saturnovog tranzita i ovog perioda Sadesati kada Saturn bude bio u istom znaku kao vaš natalni mesec. Dakle, ključ je da primjenite i korisne remedijalne mere, da postanete i ostanete mirni i da se fokusirate na vaše najvažnije i ispravne ciljeve. I evo nas kod treće faze, znači kad Saturn tranzitira kroz drugu kuću od
znak u kome se nalazi mesec i ova faza je zapravo prilično izazovna, ali i definitivno preobražujuća. Međutim, ova preobrazba, ova transformacija zavisi također od brojnih faktora i drugih planetarnih pozicija i tranzita u odnosu na vaš natal, a možete se osjećati i samouverenije i samopouzdanije, ali neophodan je oprez i tu leži glavni izazov. Znači, nema opuštanja, još uvijek ste u sad i satima. Za druge, pak, ova faza može doneti neke intenzivne porodične nesuglasice, jer Saturn tranzitira drugom kućom od meseca. Također, finansijski izazovi su neizbježni u ovom periodu. Pošto se druga kuća odnosi na finansijsku stabilizaciju, postoji jedno ključno stanje u kome treba da obezbedite, znači imate jednu potrebu da obezbedite svoje finansije u ovom periodu, znači ovih 2,5 godine. Ova faza najavljuje novi početak u svim životnim oblastima, što zahteva finansijsku i materijalnu sigurnost i stabilnost. Shodno tome, domaća pitanja postaju ključna, a neki se mogu čak i preseliti tokom ovog perioda. Poslovna pitanja, testamenti, zaostavštine i slični problemi zauzimaju neko centralno mesto zajedno sa upravljanjem vašom ličnom imovinom. Neki pojedinci mogu doživjeti i uvećanje prihoda, dok se drugi mogu suočiti sa smanjenjem istih. Bez obzira na to, fokus je direktno na finansijskoj nestabilnosti koju treba stabilizovati. Duboko u sebi možete osjetiti da su neke nove prilike na pomolu, osjećate možda i da se bliži kraj jednom putu, jednom periodu i da ćete krenuti na neki novi, drugi i bolji put. Ovaj predosjećaj je i tačan, jer kad šani uđe u vašu treću kuću od meseca, steći ćete veću autonomiju, zadovoljstvo i slobodu, ali iskustvo i sigurnost. I sada evo nas kod sade sati perioda u različitim životnim fazama, dakle u detinjstvu, u srednjem dobu i u starosti. Ovaj značajan tranzit Saturna, dakle, može se dogoditi 3 puta u prosječnom životnom veku. Generalno, većina ljudi doživljava 3 perioda sade sati, od kojih svaka traje 7,5 godina sa razmakom između njih od 22 godine. To znači da sade sati počinju svakih 29 godina sa onim pikom, kada dođe u konjunkciju Saturn sa vašim natalnim mesecom. Prvi ciklus koji se dešava u mladosti, znači prvi ciklus sade sati od 7,5 godina, obično donosi neku vrstu fizičkog bola, neke prepreke i neke poteškoće, često uključujući i neke probleme roditeljima ili sa roditeljima. Druga faza predstavlja borbu u postizanju uspjeha, na nekom finansijskom planu i u društvu. Tu je i neka mentalna iscrpljenost, dok treća faza donosi iskušenja kao što su suočavanje sa prolaznošću života, sa starenjem i strahom od umiranja. Ovaj period prožive pozitivno samo oni koji su visokoduhovni ili izuzetno srećni, znači ljudi koji su radili na sebi, znači ovaj treći period, znači doba starosti, sade sati. Ako prolazite kroz ovaj period, ako ste trenutno u sade satima, važno je da se ne zadržavate na tome, znači da se ne fokusirate, da ne brinete previše, da ne brinete pretjerano. Umjesto toga, posmatrajte to kao priliku za promjenu, preobražaj i za vaš lični rast, što će na kraju dovesti do boljeg života. To je sigurno. Ako se suočavate sa izazovima, istrajte i nemojte odustati bez obzira na moguć osjećaj neuspjeha i sličnih loših osjećaja ili depresije ili tuge. Istrajte, verujte. Zapamtite da su neuspjesi ti koji donosi Saturn, a da su oni isti namenjeni da vas učine jačim i otpornijim. Saturnov utjecaj, poznat kao sade sati, igra značajnu ulogu u različitim fazama naših života. Za one mlade od 16 godina, tada znači mogu da se dese sade sati, ključno je napomenuti da prema drevnim tekstovima pojedinci ne snose odgovornost za svoje postupke. Znači karmički teret nose njihovi roditelji. Kada se pređe prag od 16 godina, osoba postaje odgovorna za svoja dela. A kada se dostigne 60 i više, ovo označava najraniji mogući početak treće faze, treće sade sati
faze. Dakle, tokom detinjstva sade sati u suštini odražava karmu naših roditelja ili porodice, a u odraslom dobu posle 16 godina doživljavanje sade sati postaje i možda neki ključni trenutak ili glavni preobražaj. Ovaj period naglašava ili materijalne aspekte života kojima upravlja šani ili duhovne aspekte života. Znači, to će biti kao neka vrsta raskrsnice. Dakle, idete u jednom ili u drugom smeru. Dok god neko radi na tom duhovnom rastu, materijalni uspeh ili uticaj sledit će taj duhovni rast. Zato je uvek bolje odlučiti se za duhovni rast. Dakle, ovaj period, znači ovaj drugi period u životu, u srednjem dobu, može biti prekretnica i na polju karijere, može promeniti i odnose i poslužiti kao ključni trenutak u vašem životu. A kada se ljudi približavaju toj kasnoj odrasloj dobi, često postoji strah vođen tim nekim mitom da je detinjstvo obeleženo gubitkom bake i deke, odraslo doba gubitkom roditelja, a kasno odraslo doba ili starost kao poslednje poglavlje života. Ali, hajde da budemo realni i da posmatramo život bez klišeja, jel? Postoje mnogi ljudi koji su treći ciklus sade sati prošli živi i zdravi i koji su još uvek veoma živi i aktivni. Mi često izgubimo bake i deke tokom našeg detinjstva, što nema nikakve veze sa sade satima. Roditelje možemo izgubiti bilo kada, dakle to opet nema veze sa sade satima. A mi ne bi trebali uopšte da se plašimo sade sati. Nemojmo se nepotrebno i unapred plašiti sade sati. Kada izgubimo voljene osobe, jednostavno je njihovo vreme da odu. Međutim, iskusiti sade sati u kasnoj, znači toj nekoj zreloj dobi, u starosti, može biti i blagoslov ako imate sreće da se to desi dok još imate oštar i živahan duh, i tada je ovaj period pravi životni dar i nagrada. Sve to usled toga što postoji drugi aspekt sade sati, a to je aspekt duhovnog rasta. A taj duhovni rast prirodno cveta u kasnom odraslom dobu, to jest u starosti, nakon 60 godina. To je kao da konačno podižete veo životnih iluzija ili maje bez većeg napora u poređenju sa vašim srednjim životnim dobom. Ova faza vam omogućava da zaista shvatite suštinu materijalnog sveta. Za mnoga je ovo iskustvo duhovno osvežavajuće i veoma korisno, pa čak i za zdravlje. Međutim, neke starije osobe mogu postati prilično malodušne tokom ovog perioda i ako ne uspiju da prihvate duhovnu stranu, otkrivanje maje se i dalje dešava, znači još uvijek se baulja u iluzijama i bez duhovnog razvoja. Sve to može ostaviti i ogroman osjećaj praznine, prilično negativan aspekt kasnog životnog doba ili starosti. I evo nas na kraju ovog prvog dela o Saturnu i sade satima i vidimo se u sljedećem zapisu u kojem ćemo otkriti remedijalne mere i kako svaki mesec u svim znacima sideralnog zodijaka može doživjeti i reagovati na sade sati.